तो देख लास्ट क्लास रे आमे विभिन्न प्रक्रिया देखिले पिले गोटे थिला स्वर लोप जोठी कि मु कोन कहितली ना जदि शब्द मध्यरु गोटे स्वर ध्वनिर लोप घटुची ताहले ताकू आमे कहिले कोन ना स्वर लोप जोथिरे कि आमे बहुत गुडाय उदाहरण देखिथिले जेमिति कि अभ्यंतर रहिथिला जोटा कि भितर रे परिवर्तन हेची अलाबुरु लाउ रे परिणत हेची उद्धाररु धार रे परिणत हेची एगुड़ाक आम देखी कौन ना आद्य स्वर लोपर उदाहरण भाव में केमी ना अभ्यंतर जो भीतर है ये अध्वनिटा जो रही अध्वनि लोप घटी से माने स्वर लोपर उदाहरण कहले पुणी आरंभ जेहेतु स्वर ध्वनि लोप है आद्य स्वर लोप बोली कहले आम नेक्स्ट आम कौन देखी ना अलाबुरु लाउ हवा देखिले जो कि कौन ना आद्य स्वर लोपर एगेन उदाहरण ये जोटि कि और पुणी लोप घटी सेमती उद्धार धार होती जोटा कि ऊटा जो रहा ऊटा लोप हो जाइए आमर से ये भी आमर कौन है ना आद्य स्वर लोपर उदाहरण सेमती ही सुवर्ण रु स्वर्ण होता मुझे जोटा कि कौन ना मध्य स्वर लोपर गोटे उदाहरण भाव में देखी पुणी परशु पशु हवाटा नरकरु नर्क हवा मरकतरु मर्कत हवा भगिनी भग्नी हवा ये सब गुड़ाक आमर कौन ना स्वर लोपर उदाहरण सेमती ही नेक्स्ट आम कौन देखी ना स्वरागमर गोटे प्रक्रिया देखी तो ये स्वरागम पुणी कौन ना जितेबाला कि गोटे ध्वनि बा गोटे शब्द मध्य गोटे स्वर ध्वनिर आगमन घटुचे ताहले ताकू आमे स्वरागमर प्रक्रिया बोली कहिथिले राइट आ ये भी सेमिति ही तीन प्रकार आमे देखिथिले कोन ना आद्य स्वरागम मध्य स्वरागम एवं प्रांत स्वरागम आ मध्य स्वरागम जोटा देखिथिले ताकू आमे माने कोन बोली कहउतले स्वर भक्ति बोली मध्य कहा जाउतला तो एठी आमे देखिथिले त्रस्तरु अतर छबा जोटा कि कोन आगरे गोटे स्वर ध्वनिर आगमन घटिछि ये आद्य स्वरागमर उदाहरण हला सेमिति प्रजारु परजा हिची हमर रत्नरु रतन हिची कीर्तिरु कीरति हिची भक्तिरु भक्ति हिची जगत्रु जगत हिची शरत्रु शरत हिची ए सब गुडा आमे देखिले कोन ना स्वरागमर उदाहरण भाबरे लास्ट क्लास रे जेहेतु आमे बहुत भल से डिस्कशन करिथिले तो एडा को बेसिक हुनी खाली मु मने पकई दोची नेक्स्ट रहिथिला हमर स्वर विपर्जयर उदाहरण बा स्वर विपर्जयर प्रक्रिया जोथिरे कि हम कोन देखिथिले ना जदी शब्द मध्यस्थ स्वर ध्वनि मान कौनसी नियम अनुଯାयी न होई जेछा तेछा निजर स्थान परिवर्तन करती ताहले सेगुडा को हमें कौन कहितले ना स्वर विपर्जयर उदाहरण बोली कहितले आ एथिरे हमें कौन देखिथिले किछिटा उदाहरण भाबरे पागलरु पगला हिथिला असाररु असरा हिथिला बिंदुरु बुंदी हिथिला ए सब गुडा को यार उदाहरण भाव में आम देखी सेमिति ही आउ आमे कौन देखी माने जो प्रक्रिया स्वर संश्लेषर प्रक्रिया को देखी जो थी कि आमे कौन देखी ना जो अल्प प्राण व्यंजन मान रही गोटे गोटे शब्द से शब्दर जो अल्प प्राण व्यंजन गुड़ाक लोप हो सारा आउ कौन बंचुला ना गोटे स्वर ध्वनिटे बंचो निश्चय जो व्यंजनटा लोप हो गोटे स्वर ध्वनि बंचो तो से जो स्वर ध्वनिटा पूर्वर हो बा पर ध्वनि माने जो वर्ण रही से कौन जाए संश्लेषित हो जाए आउ यही प्रक्रिया को आमे स्वर संश्लेषर प्रक्रिया कहिथिले ठीक तो एथिरे मध्ये आमे बहुत गुडा उदाहरण देखिले जेमिति कि अनवसररु अणसर हिथिला मंथररु मठ हबा युधिष्ठिररु जुझेष्टि हबा गुबाकरु गुआ हिची बदररु बर हिची ए सब गुडा हमर कोन ना स्वर संश्लेषर उदाहरण भाबरे आमे देखिले तो एबे आगु आमे देखिबा एबे जो ए प्रक्रिया गुडा डिस्कशन सरला पर आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिबा जोथि कि एई भलिया प्रश्न देखिबा तो तम माने डाउट क्लियर हो जिवो जे केमिति प्रश्न आसे इथु नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट आमे देखितले स्वर समीभवन विषय स्वर समीभवन कौन ना गोटे शब्द मध्य व्यवहृत स्वर ध्वनि परवर्ती स्वर ध्वनि समरूप धारण करि पारे जदी बा समरूप धारण कले ताकू आमे कौन कहि परिबा ना स्वर समीभवन कहबा तार उल्टा आमे कौन देखिले ना पद मध्यस्थ जो स्वर ध्वनि पूर्व बा पर रे व्यवहृत होइतिबार स्वर ध्वनिर विषम रूप जदी धारण करूची ताहाले ताकू आमे स्वर विषमी भवन बोली कहिदिले सेमिति परवर्ती आमे कोन देखिले ना स्वर प्रसारण जते बेले कोन ना गोटे युक्त स्वरटे जदी रहिछि आ से निजरो गोटे प्रसारित रूप धारण करूछि ताकू आमे प्रसारण बोली कहितले एठी आमे उदाहरण पय भी देखितले कोन ना गानरु गान हबा जोठी कि आटा कोन ना गोटे स्वतंत्र रूप रे मध्य प्रकाशित होइछि सेमिति ही आमे कोन देखितले ना अर्ध स्वरर स्वरी भवन प्रक्रिया संपर्क रे जो अर्ध स्वर ध्वनि मान रहिचंती सेथिरो कोन हिथाय ना गोटे संपूर्ण स्वर रे जदी परिणत होछि बा पूर्ण स्वर रे जदी परिणत होछि ताहाले ताकू आमे अर्ध स्वरर स्वरी भवन बोली कहिथिले ठीक तो एथिरे आमे कोन देखिले ना जो ध्वनि रु धुनि हिछि एठी कोन ना व जो व्यवहार हिछि आ व टा होछि गोटे कोन ना अर्ध स्वर तो अर्ध स्वर रु उ रे परिणत होइछि उ होछि गोटे कोन ना पूर्ण स्वर सेति पय याकू आमे
स्वरर स्वरी भवन बा अर्ध स्वरर स्वरी भवन बोली कहले। एमिति आमे देखिथिले विभिन्न प्रकार स्वर ध्वनिर प्रक्रिया मान। तेबे व्यंजन ध्वनि रे मध्य सेमिति विभिन्न प्रकार प्रक्रिया माध्यम परिवर्तन गुड़ाक होता है। प्रथम आमे देखिबा कोन ना व्यंजन लोप संपर्क रे। तो एबे जेमिति आमे कोन देखिथिले ना स्वर लोप संपर्क रे, सेमिति ही व्यंजन ध्वनि टिए जदि गोटे शब्द मध्यरु लोप पाउची ताहाले ताकू आमे व्यंजन लोपर उदाहरण भाबरे देखिथांती। ठीक सेमिति ही परवर्ती जदि आमे देखिबा कोन एठी विभिन्न प्रकार व्यंजन रो केमिति लोप होची सेटा देखिया मिलितला। तापरे आउ गोटे प्रक्रिया मध्य हेती कोन ना आदि संयुक्त व्यंजन रो गोटिकर लोप हो जाय थाए। माने जदि गोटे शब्द मध्यरे गोटे प्रथम रु ही गोटे संयुक्त व्यंजन हमकु देखिया को मिलिची ताहाले से दीटा जाकरू गोटे रो लोप हो जाय थाए। जेमिति कि एठी देखितले आमे स्थिर रु थिर। तो एठी कोन ना स ता संगे थ संयुक्त होय कि हिथिला स्थि बस थ। तो एठी कोन हिची देखो परवर्तीटारे थिर होईची अथ ए स टा कोन होईची लोप पाई जाईची। तो आदि रे जदि संयुक्त व्यंजन रहिचे ताहले गोटे कर लोप हे जाई थाए दीटारु। जेमिति श्मशान रु मशाणी हबा, तो स आउ म रो जो संयुक्त गोटे व्यंजन थिला सेथिरे कोन म टा रही कि स टा पुनी लोप पाई जाईची। सेमिति स्कंध रु कांध होईची, तो एठी जो स आउ क रे संयुक्त व्यंजन टा थिला सेठी स टा पुनी लोप पाई जाईची। सेमिति हमें कोन करे ज्वर रु जर हबा, जो ब टा जो एठी हमर देखिया मिलला ब टा सेटा हमर लोप पाई जाईची। एई बळी भाबरे हमें कोन करचंती ना संयुक्त रु गोटिकर लोपर उदाहरण देखिले। पुणी आमे देखिले कोन ना अंत व्यंजन रो लोप। अंत व्यंजन रो लोप पुणी कोन जेमिति आमे स्वर कथा देखुतले जे शब्द मध्य रे थिबा जो ध्वनि गुडाक सेथिरु अंतरु स्वर ध्वनि टी जदि लोप होउची ताहाले ताको अंत स्वर लोप कहिथिले। सेमिति व्यंजन रे मध्य होई थाए जदि गोटे शब्द मध्य रो अंतरु गोटे व्यंजन वर्ण रो लोप होउची ताहाले ताको आमे अंत व्यंजन रो लोप बोली कहले। जेमिति उदाहरण देखो कोन ना भविष्यत्रु भविष्य हबा, तो एठी जो त टा रहिथिला इ होची हमर कोन ना गोटे व्यंजन, ता व्यंजन टा परवर्ती रे लोप पाई जाईची। सेति आकु आमे कोन कहले ना अंत व्यंजन रो लोपर उदाहरण। पुणी सेमिति जगतरु जग, तो एठी जो त रहिथिला अंतरे हमर ए त टा मध्य लोप पाईची। सेमिति विद्युत रु विद्यु, पश्चात रु पक्ष, ए सब गुडा गरे हमें कोन देखिया को पाइचंती ना अंत व्यंजन रो लोप देखिया पई पाइचंती। सेमिति नेक्स्ट जिंस कोन रहला हमर ना व्यंजनागम रो प्रक्रिया। व्यंजनागम माने सेमिति ही सिंपल, जेते बेले गोटे शब्द मध्य रे गोटे व्यंजन ध्वनि रो आगमन घटे ताकू आमे व्यंजन लोपर उदाहरण बोले कहि परिबा। एठी कोन ना उदाहरण पई दिया हेची देखो कोन ना बानर रु बांदर हबा, तो एठी व्यंजन आगम कोन हेची ना बा प्रथम रे देखिले आमे ब, तापर आमे न को देखुचंती, ता संगे द को लेखुचंती, तापर र आछि। तो एठी देखो बानर थिला जते बेले एठी बांदर हिची, तो प्रथम रे केवल न थिला तापर गोटे द आछि। तो एठी कोन हला हमर स्वर व्यंजन आगम रो उदाहरण। बुझी पालो समस्ते व्यंजन आगम काहे की कुहा गला एठी? बुझी पारिलो कि काहा किछि बुझियार असुविधा होची व्यंजन आगम? ठीक कथा। नेक्स्ट आमे देखिबा व्यंजन विपर्जय संपर्क रे। लास्ट क्लास रे आमे जेमिति स्वर विपर्जय विषय रे देखिथिले, एठी देखो व्यंजन विपर्जय कथा कहउची। स्वर विपर्जय रे आमे कोन देखिले ना शब्द मध्यस्थ स्वर ध्वनि जेछा तेछा भाबरे निजर स्थान परिवर्तन कले ताको आमे स्वर विपर्जय रो उदाहरण कहिथिले। सेमिति ही शब्द मध्यस्थ व्यंजन ध्वनि मान जदि निजर स्थान परिवर्तन करचंती ताहाले तांको आमे व्यंजन विपर्जय कहि परिबा, बा सेठी आमे व्यंजन विपर्जय देखि पाइथांती। तो एठी देखो महाराष्ट्र रु महरठ, तापरे महारट्टा हबा, तापरे मरहट्टा हबा, पुनी मरहट्टा हबा। तो एठी देखो जो महरठा रु मरहट्टा हबाटा, एठी देखो स्थानटा कोन हेची व्यंजन मानकर परिवर्तन होइची। देखो एठी हम जो परिवर्तन गुडा को देखुचंती एटा कोन जो संस्कृत रु धीरे धीरे परिवर्तित होइके ओडिया को आछि, सेठी जो परिवर्तन मानर कारण गुडा रहिची बा प्रक्रिया गुडा रहिची से विषय डिस्कशन करचंती। तो सेति पई त माने मूलरू जो ओडिया रे परिवर्तित होइची सेटा को देखिबो, बाकी तापरे माने अंचल भेदर उच्चारण भेदर तार अलगा अलगा रूप देखिया को मिलची। तो एठी देखो महरठा रु मरहट्टा, एठी देखो गोटे परिवर्तन घटला कोन व्यंजन ध्वनि मान निजर स्थान परिवर्तन कले, इ हला व्यंजन विपर्जय रो उदाहरण। सेमिति नेक्स्ट देखो वाराणसी रु बाण राशि हबा, बुझि पालो वाराणसी बाण राशि, तो एठी र आउ ण निजर स्थान परिवर्तन करचन तमे देखि परथुवा। तो एटा हला हमर व्यंजन विपर्जय रो उदाहरण। सेमिति ही देखो ह्रद रु
ହଦ ହବା, ହଦରୁ ଦହ ହବା, ତ ହଦ ଆଉ ଦହ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ। ସେମିତି କୋଡରରୁ କୋରଡ ହବା, ତ ଏଇ କୋଡର ସେଥିରୁ କୋରଡ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ର ଆଉ ଡ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ। ସେମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ହଁ କୁହ। ହୁଁ, ଆଚ୍ଛା 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 ଦେଖ କହିଦଉଛି। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରେନି। ଠିକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଶବ୍ଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି କି ଏଇଠି ଯୋଉ କୋଟରରୁ କୋଡର ହବାଟା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିର ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠ ଠ ଡ ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଅଘୋଷୀ ଭବନ ସଘୋଷୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ଏଇଠି ସଘୋଷୀ ଭବନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ, ତ ଏଥର ଟ ଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି, ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଟ ଠ ଡ ଢ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ଡ ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି, ଏଟା ବି ଜାଣିଛ ତମେ। ତ ଏ ଗୋଟେ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନିରୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ସଘୋଷୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇ ସଘୋଷୀ ଭବନ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟରଟା ହେଇଛି କଣ ନା କୋଡର, ଆଉ କୋଡରଟା ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କୋରଡ ହବାଟା କଣ ନା ଉଦାହରଣ ହଉଛି କାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ କୁହ ଆଉଥରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଏବେ ଦେଖନି, ଏଇ ଦିଟାକୁ ଦେଖ, କୋଡରରୁ କୋରଡ ହବା। ଏଠି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡାକ ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡିଆକୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ, ତେବେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ? ସଂସ୍କୃତରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରାକୃତରୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମହରଠ ଯୋଉ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତ ପାଲି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତର ମାନ ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ଏମିତି ୱେରେ ସେ ରୂପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସିଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ କୋଡରରୁ କୋରଡକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହଉଛି? ଦେଖ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଠି ସମୀଭବନ ତ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଦେଖ ଏଠି ବିଷମୀ ଭବନ ବିଷୟରେ, ଏକକୀ ଭବନ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଘୋଷୀ ଭବନ ଓ ଅଘୋଷୀ ଭବନ ଅଛି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ସେଟା ବୁଝିବ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡାକର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ଦେଖଉଛି ବା ସେ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବୁଝିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶବ୍ଦଟା କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରେଇଦେବି। ଏବେ ଆମର ସରିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା ଆ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ ତମେ। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ଦେଖ, ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନର ଉଦାହରଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନ ଆମେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ବା ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିକୁ ସମ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନର ଉଦାହରଣ କହିପାରିବା। ଯେମିତି କି ଏଇଠି ଦେଖ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଚକ୍ରରୁ ଚକ ହବା, ଚକରୁ ଚକ ହବା। ତ ଏଇଠି ଏ ଚକଟାକୁ ତମେ ବୁଝିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଚକ୍ରକୁ ଏଇଠି ଛାଡି ଦିଅ, ୟାର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଚକ୍ର କଥାରୁ ଚକ ହବା। ତ ଏଇଠି ସମୀଭବନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ ସାଙ୍ଗରେ ଅ, ଏଇ ପୁରା ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କ, ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି ନା ର, ତାପରେ ହେଇଛି ଅ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚକ୍ରର ପୁରାପୁରି ମାନେ ବିଭାଜନଟା, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ବିସ୍ତାରଟା, ଏଇ ବିସ୍ତାରଟା ବୁଝିଲ? ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ଚ ସାଙ୍ଗରେ ଅ ତ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି କ ତ ରହିଛି,
किंतु ये जो र थिला ये थिला गोटे विषम क आ र विषम थिले किंतु देख चक्क ହେଇଛି अर्थ गोटे क ର आगमन ଏଇଠି ହେଇଛି ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯୋଉ ବିଷମ ଥିଲା ବିଷମ ଧ୍ୱନିଟା ଗୋଟେ ସମ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନର ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିଲେ ଏବେ ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ କି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସମୀଭବନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ବୁଝିଲ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚକ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ୟାର ବିସ୍ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଚ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ ତା ସାଙ୍ଗରେ ର ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଅ କୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ବିସ୍ତାରରେ ଦେଖ ଦିଟା ବିଷମ ଧ୍ୱନି ରହିଥିଲେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେ ସମଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହେଲା ଚକ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ବୁଝିଲ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷମ ଧ୍ୱନି ଦିଟି ଯେହେତୁ ସମ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିଟା ଯାକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଆଉ ସମାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ୍ଲିୟର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତେବେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଧର ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ କହିବା ଯେ ଚକ୍ରରୁ ଚକଟା ଆମେ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଚକଟା କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଦେଖ ଚ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ ତା ସାଙ୍ଗରେ ର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଚ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହେଇଛି ଅର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ର ଥିଲା ଇଏ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି ତ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଗ୍ରରୁ ଆଗ ହବାଟା ସେଇ ସମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାତ୍ରିରୁ ରାତି ହବାଟା ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ରାତିକୁ ବୁଝନି ଏଇ ରତି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ବୁଝ ରାତ୍ରିରୁ ଏଇ ରାତି ଯୋଉ ତ ପୁଣି ର ଥିଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ତ ଯୁକ୍ତ ତ ହେଇଛି ଦେଖ ବଡ ତ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତ ଯୁକ୍ତ ତ ର ଆଉ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ବିଷମ ଥିଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଲେ ସମ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ସମୀଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଗଲା ପିଲେ ତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି କମରୁ କମ ହବା ସର୍ପରୁ ସପ ହବା ଦୁଗ୍ଧରୁ ଦୁଧ ହବା ବକଳରୁ ବକଳ ହବା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଠିକ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷମୀ ଭବନର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷମୀ ଭବନର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷମୀ ଭବନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ନା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦିଟା ସମଧ୍ୱନି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ବା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ବିଷମୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ବିଷମୀ ଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଏଇଠି ଦେଖ କଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳରୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ ହବା ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡାଉଟ ରେ ପଡୁଥିବ ଯେ ମ୍ୟାମ ଏଇଠି ସମାନ ଧ୍ୱନି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତ ଆଗରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଲ ଆଉ ଳ ଏଇ ଦିଟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କିଛି ନଥିଲା ପିଲେ ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ସମାନ ଭାବରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲେ ଳ ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଅଗ୍ନି ମିଳେ ପୁରୋହିତଂ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଳ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବାକି ନହେଲେ ସେଠି ଳ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଆମେ କଣ ଫଳ ଫୁଲ ଲ ଆଉ ଳ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଖିବା ଫଲଂ ଫୁଲଂ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ତ ମାନେ ଫୁଲଂ ବୋଲି ତ କୁହା ହଉନି ମୁଁ କହିଦେଲି ଖାଲି ତ ଲ ଆଉ ଳ ର ସେଥିରେ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା ଲ ଆଉ ଳ ସମାନ ଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଳ ବୋଲି ଯୋଉ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖ ଲ ଆଉ ଳ ଏଇଠି ଲ ଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଡ ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବା ଡ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ବିଷମ ଧ୍ୱନି ହେଇଗଲେ ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷମୀ ଭବନ ବୋଲି କହିଲେ ସେମିତି ହିଁ ନବନତ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ନବନତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ହେଇଛି ଲବଣୀ ଲବଣୀରୁ ଲହୁଣୀ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲାଙ୍ଗଳରୁ ନଙ୍ଗଳ ହବା ସେମିତି ହିଁ ତିକ୍ତରୁ ତିକ୍ତ ତିକ୍ତରୁ ତିତା ତିତାରୁ ପିତା ତ ଏଇଠି ଏ ତିକ୍ତ ତିତା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଦେଖନି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତିକ୍ତରୁ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଏଇଠି ଦେଖ ତିତା
ତିତାରୁ ପିତା ସମାନ ଦିଟା ଧ୍ୱନି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପିତା ତ ଏଠି ବିଷମ ହେଇଛି ତ ବିଷମୀକୃତ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ୟାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷମୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସମାନ ଥିବା ଜିନିଷ ଦିଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିବା। ଧର ତମ ପାଖରେ ଦିଟା ରେଡ କଲର ର ବଟଲ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ରେଡ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ରଖିଦେଲ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ କରିବାଟା ଆମେ ସମଜାତୀୟ ବିଷମ ଜାତୀୟ କୁହନ୍ତି ଆମେ, କି ବୁଝି ହେଲାନି? ଅଲଗା ଗୋଟେ କରିଦବା। ଦିଟା ସମାନ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଆମେ ରଖିବା। ବିଷମୀ ଭବନ ମାନେ ସମଜାତୀୟ ଯଦି ଦିଟା ଧର ଏବେ ଗୋଟେ ଦି ଜଣ ମେଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଲ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ସହିତ ଯଦି ହଁ 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 ବୈଷମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବୈଷମ୍ୟ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲେ ଏକକୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ନିହାତି ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡ ଲାଗୁଥିବ, ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତମେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ, କେହି ଟେନସନ ନିଅନି, ଖାଲି ଏବେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଦେଖ ଏକକୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ଏକକୀ ଭବନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ସମସଂଯୁକ୍ତ ଦିଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରୁ ଗୋଟେର ଲୋପ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମୀଭବନ କହିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ସମସଂଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ଲୋପ ଘଟିକି ଓଡିଆ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଯୋଉ ସମସଂଯୁକ୍ତ ମାନେ କଣ ନା ଦିଟା ସମାନ ଧ୍ୱନି ହେଇଥିବେ ପୁଣି ସଂଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ଯେମିତି କି ଆମେ କୁହନ୍ତି ବଡ ତ ଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ତ ଆଉ ତ ଦିଟା ସମାନ ଧ୍ୱନିର ସଂଯୁକ୍ତ ରୂପ ହଉଛି ବଡ ତ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି। ତ ସମସଂଯୁକ୍ତ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ସମସଂଯୁକ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ହଁ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖ ପିତ୍ତଳରୁ ହେଲା ପିତ୍ତଳ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ରୂପଟା ଥିଲା କଣ? ପ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଇ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତ, ତାପରେ ଆସିଲା ଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅ, ପିତ୍ତଳ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇଠି ଯୋଉ ସମାନ ଦିଟା ଧ୍ୱନି ରହିଥିଲେ ଏମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ତ ଧ୍ୱନିଟି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କଣ ହେଇଛି? ପ ସାଙ୍ଗରେ ଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଥିଲା ଗୋଟିକର ଲୋପ ଘଟିକି ଆସିଲା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଅ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅ। ତ ଏଇଠି ସମସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରୁ ଗୋଟିକର ଲୋପ ହେଇକି ଗୋଟେ ରହିଲା ବା ଏକ ରହିଲା, ଦୁଇଟିରୁ ଏକ ରହିଲା, ୟାକୁ କୁହାଗଲା ଏକକୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବାସ୍ ସେମିତି ହିଁ ଏଇଠି ଚିକଣରୁ ଚିକଣ, କୁକୁରରୁ କୁକୁର, ପିପଳିରୁ ପିପଳି, ଦିଟା ଧ୍ୱନି ଦିଟାରୁ ଗୋଟେ କଟିକି ଏକ ରହିବ, ଦିଟାରୁ ଏକଟି ରହିବ ଗୋଟେ କଟିଯିବ, ସିଏ ହେଇଗଲା ଏକକୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ସଘୋଷୀ ଭବନ ଆଉ ଅଘୋଷୀ ଭବନ। ସଘୋଷୀ ଭବନ ମାନେ କଣ? ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନିଟି ଯଦି ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଘୋଷୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା। ଏଗେନ୍ କହୁଛି, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନିଟିଏ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଘୋଷୀ ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା। ତାର ଓଲଟା, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନିଟିଏ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସଘୋଷୀ ଭବନ କହିବା। ରାଇଟ୍? ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମତଃ ସଘୋଷୀ ଭବନର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଠି ରହିଲା ଶକଟ, ଶକଟରୁ ହେଇଛି ଶଗଡ। ତ କ ଟା ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନିଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଅଘୋଷ, କିନ୍ତୁ ପରେ ହେଇଛି ସିଏ ଗ ଟା ହଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଧ୍ୱନି, ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ସଘୋଷ। ତ ଏଇ କ ଟା ଯୋଉ ଗ ରେ ପରିଣତ ହେଲା ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନିଟେ ଗୋଟେ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଗୋଟେ ଅଘୋଷରୁ ସଘୋଷରେ ପରିଣତ ହବା କାରଣରୁ ଇଏ ହେଲା ସଘୋଷୀ ଭବନର ଉଦାହରଣ। କ୍ଲିୟର? ନାଇଁ, ବିଷମ ଧ୍ୱନି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏଇଠି ସମାନ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ ତ ବିଷମୀ ଭବନ କେମିତି ହବ? ସମାନ ଧ୍ୱନି ଥିଲେ ଯଦି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବିଷମୀ ଭବନ କହିବା। ତ ଏଇଠି ସମଧ୍ୱନିର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମଧ୍ୱନି ଅଛି କି ଆମର ଏଇଠି? ଗୋଟେ ତ ରହିଲା ସ, ଗୋଟେ ତ ରହିଲା କ, ଗୋଟେ ତ ରହିଲା ଟ।
तो एठी परिवर्तन केमिति विषमी भवन केमिति हबो बुझी पारछो हो आउ थरे कहि दोची देखो बले प्रथमे मने रख एठी देखो सघोषी भवन जदि आमे कहउचंती काहाकू सघोषी भवन कुहा जाय ना शब्द रे थिबा गोटे अघोष ध्वनि जेतेबेले सघोष ध्वनि रे परिणत होउची ताकू आमे कहबा सघोषी भवनर प्रक्रिया एठी आमे देखिले गोटे उदाहरण सकटरु सगड होईची तो एठी जो सकटरु सगड हबाटा कटा हमर को ध्वनि गोटे अघोष ध्वनि गटा हमर गोटे सघोष ध्वनि तो ए जो अघोष ध्वनिटा गोटे सघोष ध्वनि रे जेहेतु परिवर्तन होईची आकु आमे कहिले सघोषी भवनर उदाहरण एबे बुझिलो कि बिले सेमिति ही आउ गोटे को तमे नै परिबो ट अछि देखो एठी ट भी गोटे अघोष ध्वनि तापर देखो सी परिणत होईची ड रे ड गोटे सघोष ध्वनि तो एई अघोष ध्वनिटी सघोष ध्वनि रे परिणत होईथिबा कारणरू ये भी हला सघोषी भवनर उदाहरण एबे बुझिलो कि समस्ते अन्य माने समस्त बुझिलो देख बकरू सेमिति बग कटा गोटे अघोष गटा गोटे सघोष पाकरू देख पाग कटा गोटे अघोष गटा गोटे सघोष साकरू साग मकररू देख मगर एकादशरू 11 एठी क करु ग हि जैची आउरी परिवर्तन होईची सेटा छाड़ दियो किंतु एई उदाहरणटा इथे देखियाउ पाइबा हमें सेमिति प्रकटरू प्रघट करु घ हबा सेठी पाठीरू पाढ़ी हबा ठरू ढ हबा ए सब गुडा को हमर सघोषी भवनर उदाहरण तार ओलोटा होची अघोषी भवनर उदाहरण देख प्रथम दिया होईची कोन ना ठगरू ठक तो ग रहिची इथि हमर से परिवर्तित होईची क रे ठगरू ठक हबा ग रहिची गरु क रे परिणत होईची गटा होची गोटे सघोष ध्वनि कटा होची गोटे अघोष ध्वनि गोटे सघोष ध्वनि गोटे अघोष ध्वनि रे परिवर्तन हेतिबा कारणरो याकू आमे कहिले अघोषी भवनर उदाहरण एबे बुझिलो बस सेमिति देखिबा हमें दंडरू तंड दटा गोटे सघोष ध्वनि तटा गोटे अघोष ध्वनि सघोषरू अघोष रे परिवर्तन होईची ये हला अघोषी भवनर उदाहरण कुह कि कोन कहउछ कुह कुह कि कोन कहउतलो कुह ना लागू देखिबा हमें हो नेक्स्ट देख ताहले जदि कार किछ कहबार नै तो नेक्स्ट हमर प्रक्रिया प्रथमे हमें देखिले कोन सघोषी भवन सघोषी भवन अगेन कि अघोष ध्वनिटे सघोष रे परिणत हले से सघोषी भवन सघोष ध्वनिटे अघोष रे परिणत हले से अघोषी भवन नेक्स्ट हमें देखिले अल्प प्राणी भवन और महाप्राणी भवनर प्रक्रिया से सम्मान एई फॉर्मूला मध्य गोटे अल्प प्राण ध्वनि जदि महाप्राण ध्वनि रे परिणत होउची ताहले ताकू हमें कहबा कोन ना महाप्राणी भवनर प्रक्रिया सेमिति गोटे महाप्राण ध्वनि जदि अल्प प्राण ध्वनि रे परिणत होउची ताहले ताकू हमें कहबा अल्प प्राणी भवनर प्रक्रिया एबे महाप्राण अल्प प्राण हमें समस्त जानजंती जो वर्ग व्यंजन हमें देखुचंती सेथिरु हमर प्रथम तृतीय होचंती अल्प प्राण ध्वनि चतुर्थ और पंचम होचंती महाप्राण ध्वनि एतिके हमें समस्त क्लियर अछंती तो एठी उदाहरण देखो अल्प प्राणी भवनर उदाहरण अल्प प्राणी भवनर जते उदाहरण हम देखुचन देखो बुबुक्षारु भोक हबा हैला नेक्स्ट श्रृंखलिकारु सिंकुली हबा बा महार घरु महरग हबा तो एठी देखो जो घ रहिची घटा गोटे महाप्राण ध्वनि ना हां कि नहीं घटा गोटे महाप्राण ध्वनि घ गोटे महाप्राण ध्वनि सेमिति ही देख महार घ जते महरग होईची ग रहिला गटा गोटे अल्प प्राण ध्वनि तो महाप्राण ध्वनिटे जेहेतु अल्प प्राण ध्वनि रे परिवर्तन होईची ये हला हमर अल्प प्राणी भवनर उदाहरण सेमिति देख घर्म घर्मरु गरम होईची ठीक सेमिति पापिष्ठ पापिष्ठरु पापिष्ट होईची सी भी हमर महा अल्प प्राणी भवनर उदाहरण सेमिति ही आमे आउरी देखि परबा आस्थानरु आस्थान होईची थ थर व्यवहार आस्थान तर व्यवहार थरु तरे परिणत होईची ता अर्थ कोन अल्प प्राणी भवन होईची तो ए सब गुडा को हमर अल्प प्राणी भवनर उदाहरण
ସେମିତି ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ ପୁଣି ଦେଖ ତାର ଓଲଟା କଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନର ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ କଣ ରହିଲା ଅର୍କ ଅର୍କରୁ ଅର୍କ ହେଇଛି ତ ରହିଥିଲା କ ସେ ପରିଣତ ହେଲା ଖରେ। କ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଖ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କୁହାଗଲା ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ। ସେମିତି ହିଁ ସଦ୍ୟ କାଳରୁ ସକାଳ ସକାଳରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳରୁ ସକାଳ କୁହାଗଲା କ ଥିଲା କରୁ ଖରେ ପରିଣତ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରାଣରେ ପରିଣତ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନର ଉଦାହରଣ। ସେମିତି ହିଁ କକାରୁରୁ କଖାରୁ ହବା ଠିକ ପାଶରୁ ଫାସ ହବା ବାପିରୁ ବାମ୍ଫ ହବା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର କୋଉଥିର ଉଦାହରଣ ନା ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନର ଉଦାହରଣ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଣ ନା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ଥ ବା ଶବ୍ଦରେ ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟେ ଯଦି ହରେ ପରିଣତ ହଉଛି ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଦେଖ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଅଛି ସଖୀ ସଖୀରୁ ହେଇଛି ସହି ସଖୀ ସଖୀରୁ ହେଲା ସହି ଖଟା ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି କିଏ କହିବ ଖଟା କୋଉ ଧ୍ୱନି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଖଟା ହଁ ମାଡ ଖାଇବ ଖାଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ହଉଛି ଆମର ଖ ତ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଖଟା ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି ସହି ସହିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତ ହ ଦେଖୁଛ ନା ତ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ହରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେମିତି ହିଁ ମୁଖରୁ ମୁହଁ ଦେଖ ଖରୁ ହରେ ପରିଣତ ଲିଖନ ଲିଖନରୁ ନିହଣ ତ ଏଠି ଦେଖ ଲିଖନ ଯୋଉ ଖ ଥିଲା ସେଇ ଖଟା ଦେଖ ହରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେମିତି ମେଘରୁ ମେହୁ ହବା ଘଟା ଗୋଟେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ହରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେମିତି କଥନିକାରୁ ହେଇଛି କାହାଣୀ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଥଟା ଥିଲା ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିଟିଏ ସିଏ କଣ ହରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେମିତି ଗୁଥରୁ ହେଇଛି ଗୁହ ନାଥରୁ ହେଇଛି କଣ ନା ନାହା ବଧୁରୁ ହେଇଛି ବୋହୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି କିଛିଟା ହରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଠିକ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ନାଁ ତ ଦିଆ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମାନେ କଣ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଇଛି ସେଟା ହେଡିଂ ରେ ଅଛି ପଢି ପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଣ ନା ମହାପ୍ରାଣତା ହର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ମହାପ୍ରାଣତାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି କିି ଦେଖ ବ୍ୟବହାରରୁ ବ୍ୟବହାର ବେଭିହାରରୁ ବ୍ୟବହାର ହବା ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଯୋଉ ବ ଆଉ ହ ଏଇ ବ ଆଉ ହ ଟା କଣ ହେଇଛି ମିଶି ଯାଇଛି ମିଶିବା ଦ୍ଵାରା ହ ମାନେ ଯୋଉ ତାର ମହାପ୍ରାଣତା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ହ ଟା କଣ ହଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉଛି ବା ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରାଣତା ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖ ଯୋଉ ବ ର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଏଇ ବ ଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଆମର କଣ ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କିନ୍ତୁ ହ ଟା ତା ପାଖରେ ରହିକି ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହବା କାରଣରୁ ଦେଖ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରାଣତା ଆସିଲା। ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହରୁ ବିଭା ଦେଖ ହ ଟା ଲୋପ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଧ୍ୱନିଟିରେ ମହାପ୍ରାଣତା ଆସିଲା କଣ ବିଭା ହେଇଗଲା ବ ଟା ଭରେ ପରିଣତ ହଉଛି ମାନେ ମହାପ୍ରାଣତା ଆସୁଛି। ସେମିତି ବିଧାନରୁ ଭିଆଣ ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ବିଧାନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ବିଧାନ ଟା କଣ ବା ବ ଟା କଣ ମହାପ୍ରାଣତା ଆସିଗଲା। ସେମିତି ପ୍ରତିହାରୀରୁ ପଢିଆରୀ ବା ପଢିହାରୀ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗଧର୍ଭରୁ ଗଧ ହବାଟା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ ଯୋଉ ମହାପ୍ରାଣତା ରହିଛି ମହାପ୍ରାଣତା ଭିତରେ ହ ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ହ ଟାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବହୁତ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ତମକୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପାଇବନି ବଟ୍ ଜାଣିଥାଅ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କାହାକୁ ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଭବନର ବା ମୂର୍ଧନି ଭବନର ଉଦାହରଣ ତ ଏଠି ମୂର୍ଧନି ଭବନ କଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିନିଅ ପ୍ରଥମରେ ତ ଆମର ଯୋଉ ରୁ ରହିଛି ବା ର ରହିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରୁ ଫଳା ଆଉ ରେଫ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସେଇ ରୁ ର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ ସ ଏଇ ସବୁ ଧ୍ୱନିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ମୂର୍ଧନି ଭବନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ଏଗେନ କହୁଛି ଶୁଣ ଯୋଉ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡାକ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡାକ ର ରୁ
तापर एई तीनटा स एई मानक संस्पर्श रे आसिकी जदि गोटे मूर्धन्य ध्वनि रे परिणत होउचंती सेई प्रक्रियाटी को आमे मूर्धनी भवन बोली कहिले। बुझी पारला समझते कि किछि डाउट हला बुझिबारे? बुझी पारला समझते कि किछि डाउट होउची बुझिबारे? देखो आउ थरे कहि दोची। प्रथम रे देखो कंडीशन दीटा गोटे कोन ना से दंत्य ध्वनि हिथिबो ठीक। द्वितीय से कहा कहा संस्पर्श रे आसीबो रु र तालव्य स मूर्धन्य स बा दंत स। गोटे दंत्य ध्वनि जदि एई मानक संस्पर्श रे आसी कोन हबो ना गोटे मूर्धन्य ध्वनि रे परिणत हबो ताहाले ताकू आमे कोन कहिबा ना मूर्धनी भवनर प्रक्रिया कहबा। एबे बुझिलो? बस तो देखो उदाहरण एबे आमे देखिबा। देखो विकृत विकृतटा हमर कोन हिची विकट। एबे बुझ विकृतटा हला विकट। एई शब्द भितरे मूर्धन्य ध्वनि कोटा के मते कहि परिबो टिके कुहो? मूर्धन्य ध्वनि कोटा विकट जो देखिले आमे विकट रे मूर्धन्य ध्वनिटा कोन बा कोटा? मूर्धन्य ध्वनि टटा। ठीक कथा मूर्धन्य ध्वनि होची टटा हमर। तो एठी देखो प्रथमर रु टा देखि पारथुबो समस्ते एई रु र संस्पर्श रे जो त थिला त टा गोटे को धरणर ध्वनि दंत्य ध्वनि हां कि नहीं? त टा दंत्य ध्वनि। तो गोटे त जोटा कि गोटे दंत्य ध्वनि से कहा संस्पर्श रे आसला ना रु र संस्पर्श रे आसला आ परिवर्तित हला कोथिरे ना ट रे जोटा कि गोटे मूर्धन्य ध्वनि। तो एई भलिया जेहेतु परिवर्तनटा हला दंत्य ध्वनिटिए मूर्धन्य ध्वनि रे याकू आमे कहिले मूर्धनी भवन। एबे बुझिलो? न बुझुछ जदि पचारनी आउथरे। ठीक कथा। सेमिति ही देखो आउरी रहिची संकृत। संकृतटा कोन हिची संकट। एगेन रु रहिला रु पाखरे आमे देखिले काहाकू त को जे कि गोटे दंत्य ध्वनि से कोथिरे परिणत हला ट रे सी होची गोटे मूर्धन्य ध्वनि आ एई भलिया परिवर्तनटा हला हमर मूर्धनी भवनर प्रक्रिया। सेमिति देखो वृद्धरु बुढ़ा हबा बुद्धिरु बड़ी मृतरु मढ़ बर्तुलिकारु बाटुली एठी रेफ र संयोग होईची बर्तुलिकारु बाटुली। तापरे एठी आमे गर्तरु गाड़ देखुचंती शिथिल करू ढिला देखुचंती ए सब गुडा पिले हमर मूर्धनी भवनर माने मूर्धनी भवनर उदाहरण। तेबे एइटा गला कोन ना गोटे प्रॉपर गोटे कोन रहिची ना गोटे क्राइटेरिया रहिची आ एई क्राइटेरिया देईकी गोटे दंत्य ध्वनि मूर्धन्य ध्वनि रे परिणत होईची ताकू आमे मूर्धनी भवन कहले। किंतु आउ गोटे प्रक्रिया आमे देखिया को पाइथांती जी कि होची स्वतः मूर्धनी भवनर प्रक्रिया। तो स्वतः मूर्धनी भवन पुनी कोन ना एई जो विभिन्न ध्वनि देखिले जेमिति कि रु र तापर स दंत स एई ध्वनि गुडा नथाय कि मध्य मूर्धनी भवन घटिवा फल रे अर्थात स्वतः मूर्धनी प्रक्रिया रे मध्य हमर कोन हिची किछिटा ओडिया शब्द सृष्टि हिची। जेमिति कि देखो तगर रु टगर हिची एठी कौनसी प्रकार नाही रु र स ध्वनि ए सब किछि भी नाही किंतु सेई तटा जे कि गोटे दंत्य ध्वनि कोन हिची ना गोटे मूर्धन्य ध्वनि रे परिणत होईची ट रे। तो एई दंत्य ध्वनि रो मूर्धन्य ध्वनि रो जो परिवर्तन हला ये कौनसी प्रकार क्राइटेरिया बा नियम अनुଯାयी हेनी ऑटोमेटिक गोटे दंत ध्वनि गोटे मूर्धन्य रो परिणत हो जायछि। याकू आमे मूर्धनी भवन रो प्रक्रिया बा स्वतः मूर्धनी भवन बोली कहितांती। स्वतः माने कोन ना ऑटोमेटिक बा स्पॉन्टेनियसली से हिची हमर कौनसी नियम अनुଯାयी से परिवर्तन हेनी। नियम हमर कोन ना रु र तालव्यश दंतश मूर्धन्यश एई ध्वनि संस्पर्श रे आसीथिबा गोटे दंत्य ध्वनि जेतेबेले मूर्धन्य ध्वनि रे परिणत हुए सी होची मूर्धनी भवनर प्रक्रिया। किंतु ए सबु ध्वनि रो संस्पर्श रे नथाई मध्य गोटे दंत्य ध्वनि गोटे मूर्धन्य ध्वनि रे जदि परिणत होची सी होची स्वतः मूर्धनी भवनर प्रक्रिया। क्लियर? नेक्स्ट देखो बनरु बनरु बण हिची सेमिति दाडिंबरु डालिंब हिची एमिति बहुत गुडा लतारु लट्टा हबा ए सब उदाहरण गुडा रहिची एगुडा तम माने पढ़ी पारिबो उदाहरण मन रहिया पई। नेक्स्ट हमर रहिला पिले तालव्य भवनर प्रक्रिया। तेबे ए जो तालव्य ध्वनि गुडा आमे देखुचंती च छ ज झ ज जो रहिला हमर ए सब संस्पर्श रे आसी कि जदि गोटे दंत्य ध्वनि बा वश्य ध्वनि तालव्य ध्वनि रे परिणत होची ताहाले सेई प्रक्रिया को कुआ जाय कोन ना तालव्य भवनर प्रक्रिया। जेमिति देखो एठी तेज हरु हिची चेज बुझी पड़छ ना
तेजहरु कौन है चेज। तो एठी देखो आमे जो देखिले तेजह एठी हमर जर व्यवहार आमे देखुचंती आ सेटा पुनी परिवर्तन होईची कोन ना गोटे तालव्य ध्वनि रे। ताहले ताकू आमे कोन कहिले ना तालव्य भवनर प्रक्रिया कहिले। ठीक सेमिति आउरी उदाहरण दिया गला तक्षतिरु चांछोई हिची, बाद्य करू बाजा हिची, नृत्यरु नाच हिची, सत्य करू सॉरी जत्य करू जच्चा हिची, मिथ्यारु मिछ हवा, खाद्य करू खजा हवा। ए सब गुडा हमर कोन ना तालव्य भवनर प्रक्रिया। नेक्स्ट हमर कोन देख रहिची ना स्वतः तालव्य भवन। जेमिति एबे स्वतः मूर्धनी भवन देखिले सेम होउची हमर स्वतः तालव्य भवन। कोन ना तालव्य ध्वनिर बिना संस्पर्श रे जदी गोटे दंत्य बा गोटे बश्य व्यंजन तालव्य व्यंजन रे परिणत होउची ताहले ताकू आमे कोन कहबा ना स्वतः तालव्य भवनर प्रक्रिया। जेमिति कि देखो एठी धुन करू झुणा ए धुन करे आमे कोन देखिले कि गोटे तालव्य ध्वनि नाही किंतु से कोन होइची परवर्ती समय रे गोटे तालव्य ध्वनि रे परिणत होई जाईची झरे सेठी पाई बोली याकू कोन कुआ गला ना स्वतः तालव्य भवन। एठी कोनोसी नियम अनुଯାयी नुह स्पॉन्टेनियसली गोटे दंत्य बा गोटे बश्य ध्वनि तालव्य ध्वनि रे परिणत होई जाईचंती ताकू आमे कहले स्वतः तालव्य भवनर प्रक्रिया। ठीक नेक्स्ट आमे देखि परिबा कोन ना हमर तो एक गुडा को गला हमर दंत्य ध्वनि बश्य ध्वनि रो विषय बा तालव्य भवनर प्रक्रिया विषय रे। नेक्स्ट आमे देखि परिबा नासिकी भवन आ अनुनासिकी भवन। तो नासिक्य कोन अनुनासिक्य कोन मते टिके के कहि परिबो। नासिक्य आ अनुनासिक्य अच्छा अच्छा हो ठीक अछि। तो देखो एठी कोन कुहा गला ए प्रक्रिया संपर्क रे हम कोन कुआइछि देखियो पद मध्य रे थिबा नासिक्य व्यंजनर प्रभाव रे अन्य एक व्यंजन रे नासिक्यता युक्त हुए तेबे एही प्रक्रिया को हमें कोन कहितंती ना नासिकी भवन बोली कहितंती। सेमिति ही पद मध्यस्थ नासिक्य व्यंजन ध्वनि लुप्त हबा फल रे जदि पूर्ववर्ती स्वर ध्वनि अनुनासिक भाबे उच्चारित हुए तेबे ताकू आमे अनुनासिकी भवन बोली कहिथांती। जेमिति कि एठी देखो कोन कुहाला हमर ना मर्कटरु मांकड़ हवा। तो ये जो मर्कटरु मांकड़टा केमिति हला ना माने नासिक्यता युक्त हला। नासिक्यता युक्त हवा कारणरु ये हला कोन नासिकी भवनर उदाहरण। सेमिति देखो मर्त्यरु मंच हिची, मज्जारु मंजा हिची। ए सब गुडा करे कोन ना नासिक्यतार युक्त हिची। एटा समस्त देखि पड़थिबो कोन हिची जो व्यंजन रहिला बा नासिक्य व्यंजन रहिला। नासिक्य व्यंजन एठी किए रहिची हमर म रहिची मटा गोटे नासिक्य व्यंजन मोर प्रभाव रे परवर्ती जो क रहिथिला क रे कोन हला नासिक्यता जोग हला जोथि पाए अंक रे परिणत हला सी याकू कुहा गला नासिकी भवन। सेमिति ही मर्त्यरु देखो मंच हिची एठी भी गोटे हमर नासिक्य व्यंजन रहिला आ ए नासिक्य व्यंजन रो प्रभाव रे परवर्तीटा कोन हिची ना हमर नासिक्यता आसी बा नासिक्यता युक्त हिची सेथि पई याकू भी हमें कोन कहले ना नासिकी भवन रो उदाहरण। सेमिति ही मज्जारु मंजा हिची ए सब गुडा हमर कोन नासिक्यता युक्त होईची कारण तार पूर्व रे थिबा नासिक्य व्यंजन प्रभाव रहिची सेथिरे आकू हमें कहले कोन नासिकी भवनर प्रक्रिया। सेमिति अनुनासिकी भवन बोली आ गोटे प्रक्रिया हमें देखिया को पाइले कोन कुआ गला या संपर्क रे ना पद मध्यस्थ नासिक्य व्यंजन लुप्त होबा फल रे जदि पूर्ववर्ती बा जो पूर्ववर्ती स्वर ध्वनि रहला से स्वर ध्वनि रे कोन हिताय अनुनासिक भाव रे उच्चारित हुए ताहले ताकू हमें कोन कहितंती ना अनुनासिकी भवन। अनु माने अनुप बा अनुवर्ती बोली जो अनुकोंती सेई कथा बुझ तुमे अनुनासिकी भवन बोली ए प्रक्रियाटी को हमें कहिले। जेमिति कि देखो एठी कुमार रु कुआर होबा। तो कुमार एठी जो नासिक्य ध्वनिटा रहितिला ए नासिक्य ध्वनिटा तो लोप होई गला किंतु परवर्ती जो अ रहिला अ गोटे स्वर ध्वनि बा आ ए आ जो रहिला एथिरे नासिक्यता जोग होला बुझी पारला। तो सेथि पई याकू हमें अनुनासिकी भवन कहिले। सेमिति बामरु बा एठी देखो नासिक्य व्यंजनटा लोप पाइला आ एथिरे कोन अनुनासिकता जोग होला। सेमिति ग्रामरु गा हबा, नामरु ना, धूमरु धुआं ए सब गुडा कोन नासिक्य व्यंजन गोटे लोप पाउची आ तार जो स्वर ध्वनिटा रहउची सेथिरे हमर कोन अनुनासिकता जोग होउची सेथि पई बोली याकू हमें अनुनासिकी भवनर उदाहरण बोली नै परिबा। नेक्स्ट हमर रहिला स्वतः नासिकी भवन।
स्वतः नासिक्य भवन पुणी आमे काहाकु कहले ना जेतेबेले नासिक्य व्यंजनर अनुपस्थिति रे मध्य जदि कोनोसी व्यंजन नासिक्यता युक्त होउची तेबे ताकू स्वतः नासिक्य भवन बोली कहि जाय थाए। जेमिति कि देखो एठी वक्र रु बंका हे जायची वक्र रु बंका आसी समस्त आमे जानि चंती तेबे एठी देखो कोनोसी नासिक्य व्यंजन अछि कि नहीं ब अछि ब गोटे नासिक्य ध्वनि नुह किंतु नासिक्यता आसीचे प्रवृत्ति रे ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ୟାକୁ ଆମେ स्वतः बा ऑटोमेटिक जो कुहंती बा स्पॉन्टानियस बोली कुहंती तो स्पॉन्टानियसली ହେଇची एठी कोनोसी नियम अनुଯାयी ହେଇनी ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ କହିले कोन स्वतः नासिकी भवनर प्रक्रिया। सेमिति ही स्वतः अनुनासिकी भवन रे कहली जे अनुनासिकी भवन रे जति गोटे नासिक्य ध्वनि लोप पाउची आ अनुनासिकता जोग होउची किंतु देखो एठी कोनोसी नासिक्य ध्वनि ही नाही तो नासिक्य ध्वनि ही नाही जदि लोप कोन हबो किंतु से कुह जो ହେଇଛି ଆମର ଏଥିରେ ଅନୁନାସିକତା ଯୋଗ ହେଇ ଯାଇଛି ତ ୟାକୁ ଆମେ କହିଲେ स्वतः अनुनासिकी भवन। ସେମିତି ହସରୁ ହଂସ ବା ହେଂସ ହବାଟା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର କଣ स्वतः अनुनासिकी भवनର ଉଦାହରଣ। ତ ଏତିକି ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ବୁଝି ପାରିଲ ଏବେ ନାସିକି ଭବନ ଓ ଅନୁନାସିକି ଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ओके नेक्स्ट देखिबा ଆମେ କଣ ना जो आमर रही निरनुनासिकी भवन अनुनासिकी जोटा आमे देखिले निरनुनासिकी तार ओलटाटा जेतेबेले नासिक्यता युक्त होउची सेतेबेले ताको आमे अनुनासिकी भवन बा नासिकी भवन कहले जेतेबेले नासिक्यता वियुक्त होउची सी हे जिवो हमर निरनुनासिकी भवन हैला। जेमिति कि देखो एठी उदाहरण आमे देखि परचंती ऊनविंश रहिची ऊनविंश रु जो 19 होइची ए न ण याकू छाडी दियो यार कथा नै जो ब रहिथिला एई ब रे कोन रहितला पिले नासिक्यता युक्त रहितला अनुस्वार रहितला किंतु ए अनुस्वार ता देखो वियुक्त हो जाइची एठी ई हो जाइची ठीक। तो एई भलिया जेतेबेले नासिक्यता वियुक्त हुए ताकू आमे निरनुनासिकी भवनर प्रक्रिया कहि परिबा। सेमिति एठी अंग न करू अगणा हे तो एठी जो अंग ग जो अंग रहितला एथे जो नासिक्यता रहितला से नासिक्यता देखो एठी कटि जाइची आ ग रे परिणत होइची से याकू आमे निरनुनासिकी रो उदाहरण कहबा। सेमिति बंधुली रु बधुली तो बंधु न आउ ध रहितला ए जो नासिक्यता देखो एठी लोप पाई कि केवल ध रहिची तो सेति पई याकू आमे कोन कहिले ना निरनुनासिकी भवनर प्रक्रिया कहले। एबे बुझि पारलो समस्ते। ओके तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमर प्रक्रिया कोन रहला ना श्वासघात बा बलाघात बोली आमे तक कहबा। तो प्रथम कोन कहउची ए प्रक्रिया संपर्क रे ना पद मध्यवर्ती कोनोसी एक निर्दिष्ट अक्षर उच्चारण बेले जदि निश्वास वायु अधिकतर बेगरे बहिर्गत हुए तेबे सेही अक्षरटी पदर अपर एक अक्षर ऊपर कोन करथाय ना प्राधान्य विस्तार करे। एई भली उच्चारणगत प्राधान्य को श्वासघात बा बलाघात बोली कहै जाय थाय। तबे श्वासघात जोगु अनेक संस्कृत शब्द परिवर्तित होइकी ओडिया शब्द रे परिणत हेछि। श्वासघात बा बलाघातटा कोन ना तमर जेतेबेले तमे गोटे ध्वनि उच्चारण करछो बा गोटे शब्द उच्चारण करछो तमर जो श्वास बा बलटा तमे जो ध्वनि ऊपर प्रयोग करछो बा जो ध्वनिटा तमर अन्य गोटे ध्वनि ऊपर प्राधान्य विस्तार करि जाउची सेटाकू ही आमे कहिथांती श्वासघात बा बलाघात ठीक अछि। तो यार उदाहरण जदि आमे देखिले देखो अभ्यंतर रु भितर देखो एठी पूर्वरु अ रहिथिला किंतु आमे जतले उच्चारण करचंती तमे देखो अ ऊपर हमर एते प्राधान्य रोनी अभ्यंतर तो भ्य जतबेले आमे उच्चारण करंती एठी हमर कोन बलटा अधिका प्रयोग हुए। तो एई भलिया जतबेले परिवर्तन होई जाय था तो सेति पई बोली अटा लोप पाई जाई कि भरु आरंभ होईची बा भीतर एई भलिया हेची सेति पई बोली याकू आमे कोन श्वासघात बा बलाघातर प्रक्रिया कहबा। तबे एठी केही भी डाउट रे पडिबोनी जे मैम आपन तो एटा स्वर लोप रे कहिले पुनी एबे आपन श्वासघात रे कहउचंती तो विभिन्न प्रक्रिया रो माने देखिया को मिलि थाय गोटे गोटे शब्द रे सेति पई एई गुडाको बा शब्द गुडाको रिपीटेडली अलगा अलगा प्रक्रिया भितर आसी जाई पारे। एमिति क्वेश्चन जदि आसुची ताले केमि सॉल्व होबो जतले हम क्वेश्चन डिस्कशन करियो हम पक्का कहबी किंतु एबे ए जिंसडा को बुझो समस्ते। सेबे देखो अलाबु जतबेले हम अलाबु कहउचंती अ ऊपर आमे प्राधान्य दउनांती आमे काहा ऊपर प्राधान्यटा दउचंती ल ऊपर प्राधान्य दउचंती अलाबु एई भलिया कहउचंती तो सेई ल टा देखो आरंभ होईची आ अ टा सेठु लोप पाई जाइची तो ई श्वासघात आधार रे नुवा शब्दटे सृष्टि होईची। सेमिति ही अध्यापक अध्यार आमे अधिका जोर दियंती तो सेई धाटा झारे परिवर्तित हो जाइची आ झा बोली आमे ओडे शब्द एबे देखिया को पाउछंती।
ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସାଘାତ ବା ବଳାଘାତର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନିର ଉଦାହରଣ ବା ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ପୁଣି କଣ? ଦିଟି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନବାଗତ ଧ୍ୱନିଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି। ଠିକ, ତ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ମାନେ ତମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ମାନେ କହିବା ଆମେ ଯେ ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତିନି କି ଜଣେ କହିଲେ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଥାଟା ବଦଳି ବଦଳି ଗଲା ବେଳୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ପୁରାପୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ହିଁ ଦେଖ ୟ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି କଥା, ଅମୃତ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମେ, ଅମୃତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ଅମିୟ, ଅମିୟଟା ଅମିୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେମିତି ହିଁ ମଦନରୁ ମୟଣ ହେଇଛି, ସକଳରୁ ସଳ ହବା, ସଳରୁ ପୁଣି ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି କଣ ସୟଳ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନିର ଆଗମନ ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ନୁହଁ, ଖାଲି ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନିର ଆଗମନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଗେନ୍ କହିଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଦିଟା ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଯାଏ, ଠିକ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଧ୍ୱନିଟା ଆସିଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ୟ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଦ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ବାନରରୁ ବାନ୍ଦର ହେଇଛି ବା ସୁନରରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ନ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଅମାତ୍ୟରୁ ଅମନାତ୍ୟ, ବ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ତମାଳରୁ ତମ୍ବାଳ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମିତି ଆଉ ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରିବା? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ତ ସେଗୁଡାକ ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଦେଖିବାନି। ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲେ ବିଲେ ପାଖାପାଖି 18ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବାର କାରଣ, ମାନେ ମନେ କେମିତି ଆମେ ରଖିବା ଏବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କର ଟେନସନ। ତ ତମମାନେ କଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପିଡିଏଫ ଟା ମୁଁ ଦେବି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ବସିକି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଯାଇକି ବୁଝି ହବ ଯେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ, ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ତ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର, ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଟ 1 ରୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ଗୁଡାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 2018 ରୁ ନେଇକି 2023 ଭିତରେ ରହିଛି ଆମର ସେଇ ୟୁନିଟ ରୁ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଉଥିରେ ତମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଏଇଥିରୁ। ଠିକ ଅଛି।